कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनक्किद किए जाने वाले मजमून नवेसी के मुकाबले की तफसीलात बताई। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हिस्से के तौर पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन की ज़ेर निगरानी हर साल की तरह इस साल भी मजमून नवेसी का मुकाबला बउनवान सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एमएलए माजिद हुसैन ने एमएस एजुकेशन एकेडमी के गुलाम रसूल खान कॉन्फ्रेंस हॉल में सहाफ़ियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से 20 सितंबर को मजमून नवेसी मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मरतबा 4 ज़बानों उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु और रोमन इंग्लिश में मजमून लिखे जा सकते हैं। छठी जमात तक पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के अहल हैं। माजिद हुसैन ने कहा कि मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल यानी 12 सितंबर से होगा और 18 सितंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख रहेगी। उन्होंने बताया कि इनाम अव्वल 51,000 रुपये, इनाम दुवम 11,000 रुपये पर मुश्तमिल होगा, जबकि तेलुगु ज़बान के लिए खुसूसी इनाम रखा गया है। तेलुगु ज़ुमरे के लिए इनाम अव्वल 21,000 रुपये और इनाम दुवम 11,000 रुपये होगा। आपको याद दिला दें कि AIMIM नामपल्ली के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पिछले 2 सालों से मजमून नवेसी का मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। पिछले साल 7,780 तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया था। एमएलए ने कहा कि इस बार 10,000 तलबा के मुकाबले में हिस्सा लेने की तवक्को है। 20 सितंबर को नामपल्ली और टोली चौकी के कुल 11 MS स्कूल्स और कॉलेजेस में इस मुकाबले का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात या रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स 6302091659 या फिर 7416863420 पर राब्ता किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ पर आए जो हम ये नेक मकसद के लिए हम एक इक़दाम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा ताउन रहेगा और मुझे यकीन है आप और हम मिलकर ये जो इक़दाम हम लेने वाले इससे ख़ास तौर से नामपल्ली हल्के में एक बड़ी फ़िक्र और इंशाअल्लाह और जो मकसद उसके पीछे उसमें हम इंशाअल्लाह अल्लाह हमको कामयाबी देगा। हर साल की तरह इस साल भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन ख़ास तौर से पूरा एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन 2025 और इसका उन्वान होगा सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एस्से राइटिंग कंपटीशन 3 साल से नामपल्ली हल्के में रखा जा रहा है और इसको रखने की एक ख़ास वजह ये है कि जो बच्चे जो तालिब इल्म हमारे दरमियान में हैं, जो कन्वेंशनल स्टडीज़ में है, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तरफ भी हम ला सकें और उसके तरफ हम आपका और हम सबका मिलकर एक छोटा सा इक़दाम है जिसको हम एस्से राइटिंग कंपटीशन के तौर पे हम रखते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस एस्से राइटिंग कंपटीशन में तमाम नामपल्ली हल्के के तमाम स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे इसमें आएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो अपने आप को भी इस काम से जोड़ेंगे, क्योंकि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखना एक आम बात नहीं है। उसके लिए कमिटमेंट लगता है, अपने कन्वेंशनल स्टडीज़ से हटकर इसको पढ़ना पड़ता है और जब बच्चे तालिब इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये यकीन और हमारा ये ईमान ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में इससे तब्दीली आ सकती है और वो सीधी रास्ते पे चलने के लिए एक रोशनी हमें और हमारे बच्चों को मिल सकती है और इसको हम कामयाब करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल करीबन 7,780 बच्चों ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एस्से राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और हमें ये यकीन है कि इस बार 10,000 से ज़ायद बच्चे इसमें रजिस्टर होंगे और जो लास्ट टाइम पे जिस तरह इंशाअल्लाह ताला और जिस तरह लास्ट टाइम पे जिस तरीके से तालिब इल्म आगे बढ़कर आए थे और जिस तरीके से पेरेंट्स उनको आगे बढ़ाए थे उससे हम भी मोटिवेट हुए और अल्लाह के फज़ल से जो हमने इसमें इनामात जो रखे हैं ख़ास तौर से ये 2 कैटेगरीज में होगा।
اسکول اور کالج کے کیٹیگریز میں انعامات کی تقسیم ہوگی. یہاں پر فار اسٹوڈنٹس بوائز اینڈ گرلس ہائی اسکول جونیئر کالج اور ڈگری کالجز کے اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں. رجسٹریشن کل سے چالو ہو جائے گا. جو اسکین کوڈ ہم دیں گے اس اسکین کوڈ کو اسکین کر چالو ہو جائے گا اور 18 تاریخ کی آدھی رات کو وہ بند ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ ہم ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کر رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے ہم اس کی پوری طور پہ ہم اس کی تیاری کر سکیں اور کتنے لوگ آئے. یہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن 20 تاریخ کے دن اس مہینے کی 20 تاریخ کے دن رکھا جائے گا اور یہ تمام ایم ایس ایجوکیشن سینٹرز جو نوامپلی میں موجود ہے اس میں اور ایم ایس ایجوکیشن سینٹرز جو ٹولی چوکی میں موجود ہے ہم نے قریباً 12 سینٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ اپنے مقام کے حساب سے بچے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے قریبی جو بھی سینٹر ہے اس میں رجسٹر کرتے ہوئے اپنی سیٹ وہاں پہ کنفرم کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے اپنے گھر کے اطراف ہو تو نامپلی کے حلقے میں قریباً 9 سینٹرز ہیں اور ٹولی چوکی کے حلقے میں قریباً 3 سینٹرز ہیں اور یہ کم سے کم 12 سینٹرز میں ہم بچوں کو ڈیوائڈ کریں گے. اور اس میں کیش پرائز جو ہم رکھیں گے سپریٹ کیش پرائز رہے گا اسکول کے طالب علم کے لیے اور کالجز کے طالب علم کے لیے. اسکول کے طالب علم اباؤٹ 6 کلاس ہائی اسکولس جو ہائی اسکول کے طالب علم ہے وہ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں اور کالجز میں انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن جو کر رہے ہیں وہ اس میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور پی جی بھی آ سکتے ہیں. آلموسٹ ویلکم. فرسٹ پرائز جو رکھا گیا ہے دونوں کیٹیگریز میں وہ 51,000 روپیز فار فرسٹ پرائز, سیکنڈ پرائز 21,000 روپے, تھرڈ پرائز 11,000 روپے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں امن کا پیغام دیا ہے اور ہماری زندگیوں کا طریقہ سکھایا ہے. اس میں ہم اسپیشل پرائز رکھ رہے ہیں تیلگو میں لکھنے والوں کے لیے. تو اگر جو بہترین طریقے سے تیلگو میں لکھیں گے ان کے لیے فرسٹ پرائز 21,000 اور سیکنڈ پرائز 11,000 یہ ہم نے رکھا ہے. اور کانسولیشن پرائزز قریباً 205 پارٹیسپینٹس کو ہم دیں گے جس کا 1,100 روپے 205 کانٹیسٹنٹس کو اس میں دیں گے. اس کے علاوہ اس لاسٹ ٹائم کے اس سے اور اس ٹائم میں جو فرق اور جو موٹیویٹ ہم ہوئے ہیں یہ تو پچھلے سال بھی تھا. تو جس طریقے سے بچے آگے بڑھ گیا ہے تو اس سال انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین نامپلی کی جانب سے 10,000 بچے اگر لکھیں, 12,000 یہ بچے لکھیں یا 15,000 بچے لکھیں, ہر بچہ جو لکھنے آئے گا اس کو ہم ایک سرپرائز تحفہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہر بچہ جو لکھنے آئے گا اس کو حیدرآباد کے مشہور و معروف جو اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں کے گفٹ واؤچرز اور ڈسکاؤنٹ کوپنز بھی ہم دیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو جس میں سکولز کے تعلق سے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں بزنس اسٹیبلشمنٹس ہو یا کپڑوں کے تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بچہ جو آئے اس کو ہم ہماری طریقے سے جس طریقے سے موٹیویٹ کرے وہ کرے. اور یہ کمپلیٹ ٹیم ورک میرے ساتھ میرے ساتھی کارپوریٹ حضرات انور صاحب, اویس بھائی, تمام لوگ مل کر ایک پلان کریں گے اور ایک بہترین اقدام ہم اس بار لیں گے. ہر ایک بچے کو ہم تحفہ دیں گے کیونکہ ہر ایک بچہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے آتا ہے وہ ہمارے نظر میں ونر ہے. اگر وہ پڑھ رہا ہے وہ ہمارے نظر میں ونر ہے کیونکہ مقصد پرائزز دینے کا ایک مقصد ہے جس میں ہم اگر ہم اوور آل کور کر رہے ہیں تو کتنے ہو رہے ہیں ہمیں 210 بچوں کو 220 بچوں کو ہم کنسولیشن پرائز اور فرسٹ پرائزز میں دے رہے ہیں. اور ان بچوں کا کیا جو لکھنے آ رہے وہ بھی تو ہمارے لیے ایک جیتے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے قدم بڑھایا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا اور اس کو پڑھ کر آ کر لکھنے کا. تو وہ بھی قابل تعریف ہے وہ بچے جو یہ آگے بڑھ کر آئیں گے اور قابل تعریف ہوں گے وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے اس مبارک مہینے میں کہ ہر بچے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کیا جائے. اور اس کے لیے ہم سب کی مل کر ایک ٹیم ورک کی جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام جائے گا. جتنی کوششیں ہم کر رہے ہیں آج آپ کی کوششوں سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام جائے گا. تو آپ اور ہم مل کر یہ اقدام لے رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کی اور ہماری نیتوں سے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا اور کئی بچوں کے دل میں سیرت کے تعلق سے محبت اور ڈالے گا پڑھنے کی اور آ کر لکھنے کی. اور انشاءاللہ جب بڑی تعداد میں بچے آ کے لکھیں گے ہم یہ اقدام میں جو ملے ہوئے ہیں ایز اے ٹیم ورک ہے ہمیں بے انتہا اس پہ فخر بھی ہوگا کہ ہم اتنا بڑا اقدام لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو بچوں تک پہنچانے کے لیے. تو امید ہے کہ آپ ہم مل کر یہ اقدام لیں گے. اور اس کے علاوہ جو سیرت کے تعلق سے جو
जो वहाँ पे तारीख जिसके ऊपर बेसिक सवालात होंगे, या बच्चों को फिलहाल एग्जाम्स भी चल रहे हैं, 20 तारीख रखने का मकसद ये था क्योंकि हमने वेरीफाई किया था ऑलमोस्ट 20 तारीख के दिन तकरीबन स्कूल्स के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, तो 20 तारीख के दिन टाइमिंग 2 से 3 बजे तक रहेगी। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एसे राइटिंग कंपटीशन 20 तारीख इस महीने की, टाइमिंग 2 से 3 होगी। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा कल से, खत्म होगा 18 तारीख की आधी रात को, और वहां से आप जैसा रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 9 सेंटर्स जो एमएस एजुकेशन सेंटर्स है नामपल्ली के, उसमें ये एग्जाम लिखा जाएगा, और 3 सेंटर्स जो टोली चुकी में एमएस एजुकेशन के है वो वहां पे लिखा जाएगा। तो इससे बच्चों को सहूलत भी मिलेगी, करीब घर के अतराफ रहेगा। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, तालिब इल्मों से अदबन गुजारिश है, वालिदैन से अदबन गुजारिश है, और हर एक इंसान जो इस ये पैगाम को सुन रहा, उन तमाम से अदबन गुजारिश है कि ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। इसमें हमें हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। कन्वेंशनल स्टडीज जिंदगी भर चलते रहेंगे, मगर इसमें अगर हमारा बच्चा काबिल बनेगा और ये तालीमात अगर उसकी जिंदगी में आएंगे तो जिंदगी में एक बहुत बेहतर इंसान बन सकता है, और उसके लिए हमारा सा एक छोटा इक़दाम है। अल्लाह उसमें कामयाबी देगा, हम सब के नीयतों को और इखलास को कबूल करें। इसके साथ 2 हेल्पलाइन नंबर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, अगर कुछ भी कंसर्न है ये 2 हेल्पलाइन नंबर्स बात कर सकते हैं। पहला हेल्पलाइन नंबर है 630-209-1659। मैं रिपीट करता हूं 630-209-1659, और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 741-6863-420, 741-6863-420। तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मदद के लिए रहेंगे, जहां पे आप लोग कॉल कर तफसीलात ले सकते हैं और अपने कोई भी क्वेरीज है उसका हल इसमें निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये इंशाल्लाह ब्रांच वाइज हम अलग ब्रांच वाइज लेडीज क्लासरूम्स अलग रहेंगे, जैसा लास्ट टाइम हुआ था। बॉयज के क्लासरूम्स अलग रहेंगे, वो तो वहीं पे हम लेते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, और तमाम तालिब इल्म। मकसद ये है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों का जो पढ़ाई अब पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए हम ये कंपटीशन रखा है। ये देखिए, इसमें होगा उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, रोमन इंग्लिश, 4 लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,